बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक समर इकबाल, कुआलालंपुर मलेशिया से। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलेशिया में मेरे इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट और 92 के ब्यूरो चीफ़ हैं जनाब जुवैद-उर-रहमान साहब। तो आज पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट के इलेक्शन के मतलब इनसे पूछेंगे कि आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, सेनेट का जो इलेक्शन 12 मार्च को होने जा रहा है वो किस तरफ रुख इख्तियार कर रहा है, क्योंकि पीडीएम ने जो है वो सेनेट के चेयरमैन के लिए अपने उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का ऐलान कर दिया है और हुकूमत की तरफ से जो है वो सादक सिंह जिलानी साहब जो एक्स चेयरमैन हैं वो ही कैंडिडेट हैं। जी जुवैद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अभी जो सेनेटर्स का इंतखाब हुआ है उसमें भी आप लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि मेन जो सीट थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, उस पर बड़ा तबसरा हो रहा था, उस पर बड़ी बहस हो रही थी, उस पर बड़ा सख्त मुकाबला था और वो सीट यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट से लिया, जिसमें उन्हें वाज़ेह अक्सरियत 178 वोटों की अक्सरियत मिली और वो वज़ीर आज़म बरकरार है। ये सवालिया निशान ये है कि उन्हीं 178 लोगों में से जब सेनेटर मुंतखब हो रहे थे, उन्हीं 178 लोगों में से वोट ज़ाया भी हुए। उन्हीं 178 लोगों में से लोगों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए और बज़ाहिर तो ये बड़ा अच्छा है, वज़ीर आज़म इमरान खान बरकरार रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि बकौल उनके ऐसे जो ज़मीर फ़रोश मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको वो सामने लाएँ, आवाम के सामने लाएँ, अगर उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है। दूसरी बात, दुनिया में जहाँ भी सेनेट के इलेक्शन होते हैं, वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है या इस तरह सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब होता है, तो खुफिया राय शुमारी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब ये खुफिया राय शुमारी नहीं होती, जब शो ऑफ हैंड के ज़रिए होता है, तो पार्लियामेंटेरियंस दबाव में भी होते हैं, उन पे दबाव भी होता है, उन पे कुछ और आप समझ रहे होंगे कि वो शायद उस दबाव में आकर खुफिया राय शुमारी वाला अपना वोट ना दे सके। अब रही सेनेट के चेयरमैन के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और सादक सिंह जिलानी साहब के दरमियान मुकाबला है। मेरी तज्ज़िया तो मैं क्या करूँगा, लेकिन उसमें ये है कि ये एक दफ़ा फिर बड़ा कांटेदार जोड़ पड़ने वाला है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी इसका जो भी नतीजा होगा हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। इस सेनेट की चेयरमैनशिप का अगर हुकूमती उम्मीदवार जीत जाते हैं तो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा नुक्ता नज़र में हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे जमहूरी अक़दारों पे, जमहूरी उस पर इख्तलाफात हो सकते हैं हमें नज़रियाती, लेकिन हमें इसको दुश्मनी की हद तक नहीं ले जाना चाहिए। हमें बहैसियत कौम इसको बड़ी खंदा पेशानी से एक दूसरे के इख्तलाफात को बुर्दबारी से समझना चाहिए और अगर कोई दलील है तो उसका जवाब दलील से देना चाहिए, ना कि हमें कोई इस तरह की बदज़बानी बदकलामी करनी चाहिए। हमारे सीनियर्स को भी, हमारे रहनुमाओं को भी और हमारे उनके जो फॉलोअर्स हैं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल पे, जनरेशन्स पे एक मस्बत असर पड़े कि हम जमहूरी कौम हैं, पाकिस्तानी, हम प्रदेश में रहे हैं, मलेशिया में या जहाँ भी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें मुत्तहिद होना चाहिए बहैसियत कौम। नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह पे, वतन से मोहब्बत अपनी जगह पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन का नतीजा जो भी होगा नतीजा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, एक और आपने सूरत हाल देखी होगी, जिस दिन वज़ीर आज़म साहब इकमात का वोट ले रहे थे तो पार्लियामेंट के सहन में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई के लोगों ने उन पर एक हमला करने की कोशिश की, तो ये अदम बर्दाश्त क्या आ गया है। और फिर जिस तरह मरियम नवाज़ ने कहा कि आप 2 थप्पड़ मारेंगे तो हम 10 थप्पड़ मारेंगे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
یہ روایت بڑی غلط روایت ہے. اس کی بنیاد جس نے بھی رکھی ہے یہ انتہائی غلط روایت ہے. ہمیں یاد ہے جب ہم یوتھ میں تھے, جب ہم کالج کے زمانے میں تھے, اس وقت بھی سیاست عروج پہ تھی. محترمہ بے نظیر شہید اور میاں نواز شریف اور دیگر جماعتیں مد مقابل رہا کرتی تھیں, مگر کہیں بھی کبھی بھی نہ حکمرانوں کی طرف سے, نہ رہنماؤں کی طرف سے, نہ ان کے ماننے والوں اور فالوورز کی طرف سے اس طرح کی بد کلامی, بد زبانی, بد مزگی یا بدتمیزی کی گئی. تو اگین میں یہی کہوں گا کہ یہ فرض میں شامل ہے ہمارے حکمرانوں کے کہ اپنے فالوورز کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو یہ میسج دیں, یہ پیغام دیں, یہ تربیت کریں کہ جمہوریت بہت خوبصورت, کسی بھی قوم کے لیے جمہوریت بڑی خوبصورت بنیاد بنتی ہے اس قوم کی ترقی کے لیے. اس کو خوبصورت ہی رہنے دیں, اس کو اس نہج پر نہ لے آئیں کہ قوم آپس میں گتھم گتھا ہو کے نسلوں کا بیر اپنے دلوں میں پال لیں. تو یہ بڑی غلط روایت ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. تو آخری بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملیشیا میں جو پاکستانی ہیں, ہم جتنے لوگ ہیں, تو یہاں جس طرح ان لاک ڈاؤن کے دوران بھی محنت مزدوری کر کے ہم لوگ وطن عزیز زر موازدہ بھیج رہے ہیں, اپنی فیملیوں کو اور گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس طرح کے حالات کتنا ہمارا دل دکھاتے ہیں. اس طرح کے عدم برداشت کے جو حالات ہیں, جو تارکین وطن پاکستانی ہیں, ان کے کتنا دل دکھاتے ہیں. جی, جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ یقیناً ان حالات سے مایوس ہوگا, کیونکہ پاکستانی جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے, اپنا دیش چھوڑا ہے, اپنی روزگار کی تلاش میں, رزق حلال کی تلاش میں یہاں پہ محنت کر رہے ہیں, اور وہ دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے, اور الٹیمیٹلی یہ پاکستان کی خدمت ہے. اور میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ یہاں پہ بھی پاکستانیوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں, خیالات ہیں, کوئی حکومتی حامی ہے, کوئی اپوزیشن کے حامی ہے, اور جو میسج وہاں سے اگر محبت کا میسج, اخوت کا میسج, بھائی چارے کا میسج, مثبت جمہوری روایات کا پیغام آئے گا, وہ یقیناً یہاں پر بھی اثر انداز ہوگا. تو ایسی باتوں سے ہمارا دل دکھتا ہے, پردیسیوں کا دل دکھتا ہے. پاکستان کے جو باسی ہیں, ملیشیا میں ہیں, پردیس میں ہیں, وہ یقیناً افسردہ ہوتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے, تمام میڈیا چینلز کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر, مگر ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں, اور ہمیں محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اللہ کرے کہ پاکستان کے سیاستدان اور لیڈران کرام یہ بات سمجھ جائیں کہ انہوں نے اپنے فالورز کو, اپنے چاہنے والوں کو ایسی تربیت دینی ہے, آنے والی نسل کو ایسی ٹریننگ دینی ہے کہ ان کے اندر اخوت, محبت, بھائی چارے کی فضا کا جذبہ بیدار ہو, اور پوری قوم ایک پاکستانی بن کر سامنے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.